الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن العزة لله جميعا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لودھنا شریف زیر سایہ سیدی و سندی حضرت امام الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ جامع مسجد حنفیہ دے اندر قاری محمد اعظم صاحب دی خدمت نال منعقد ہونے والے اس مبارک جلسے دے اندر تمام شرکاء نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز عصر دا وقت قریب ہے، ایک مسئلے دی تنبیہ کر کے اجازت چاہنا۔ پاکستان دے اندر اللہ رسول دی عزت دا کی حال ہے، صرف یہ بیان کرنا۔ اس تو پہلا جناب نو خبردار کرنا کہ ساڈا مطلوب، ساڈی زندگی دا مقصد جو ساڈے بزرگاں نے سن سمجھایا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رسول اور انہاں دے دین اور انہاں دے پاک بندیاں دی عزت۔ اسے سلسلے وچ اللہ رسول دے نام نو اٹھانا، جگہ جگہ تو روڑیاں تو قرآن پاک اللہ رسول دے نام چکنا ساڈے ہزاراں دوستاں دا کم ہے۔ اسے عزت واسطے بھاویں ایسا غریب مسکین لوگ ہیں، 500 قرآن محل پورے ملک دے اندر تعمیر کرا چکے ہیں۔ 500 قرآن محل پورے پاکستان دے اندر تعمیر کر چکے ہیں۔ اساں سب غریب مسکین رل کے کوئی امداد ٹکے دی کسی ملک دی ثابت نہیں کر سکتا کوئی۔ ہر علاقے دا بیچارہ مسکین بندہ، انہوں اللہ پاک نے اس پاسے توجہ کرائی ہے حضرت صاحب دے وسیلے نال، انہیں قرآن محل اپنے علاقے تعمیر فرما کے ہاں جی شب و روز رات دن محنت کرتا ہے۔ کتھوں کتھوں روڑیاں تو اللہ رسول دے نام مبارک چک کے لے آندے نے۔ پھر ظالم لوگاں نے حسد تے ظلم نال کئیاں دے اتے پرچے بھی کرائے، ایک توہین قرآن دے دسو اور ظالم و خدا دا خوف کرو۔
500 جو توہین قرآن ہی کرنی سی تے 500 قرآن محل بنان دی کیڑی لوڑ سی؟ تو دوستو سانو یہ سمجھایا گیا کہ انہاں عزت والیاں دی عزت دا خیال کرنا ہے. دوسرے نمبر دے سانو یہ سمجھایا گیا کہ مومناں دی مسلماناں دی دھی بہن دی عزت دا خیال کرنا. الحمدللہ اپنیاں تے اپنیاں رہیاں، دوسریاں دیاں دھیاں بہناں دے خیال جو سانو حضرت صاحب سمجھائے نے اور ٹوپی والے برخے پھر زندہ فرمائے نے، یہ اس بات دی زندہ دلیل ہے، مثال ہے کہ اساں لوگ کسی دی عزت دے دشمن نہیں، عزت دے محافظاں، عزت دے ہمدرداں. اے جنی دنیا آئی کھڑی انہاں دے دل دے اندر اوہی درد جڑا سی نا انہیں لے آندا ہے، اس درد نے لے آندا ہے. رہا مسئلہ ساڈی اپنی عزت دا تو او سمجھو جنہاں دیاں عزتاں دا میں ذکر کیتا ہے انہاں دیاں عزتاں دے سامنے ایک ڈھال سمجھو. ساڈے نال جو مرضی ہوندا رہے، اساں ائمہ کرام بزرگان دین انبیاء علیہ السلام دی سنت دے چلدیاں لڑائی شر فتنہ اور دین دے اندر جو تکالیف آندیاں نے انہاں دا بدلہ انتقام لین دی اساں نہیں سوچ دے. اگر کدی خیال آ گیا ہوئے تو اللہ پاک کو 1000 بار معافی مانگنے. اساں حنفی ہیں. حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار ساڈے امام نے مناقب الامام ابی حنیفہ امام موفق دی اس دے اندر پڑھیا ہے. امام صاحب مسجد حیف کوفے دے اندر تشریف فرما سن. آپ نے ایک مسئلہ بیان فرمان دے ضمن وچ فرمایا اخطأ الحسن البصریو. حسن بصری نے اس مسئلے میں خطا کی. ایک کم وقت اٹھیا انہیں آپ بھرے مجمع دے اندر کوفے دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ نو کہہ دیتا نعوذ باللہ من ذالک یبن الزانیہ یبن الزانیہ. مانا سمجھ گئے ہو تسی، میں کسی ہو راستے آکھ بڑا ہی گندا لفظ گندی گال کڈی ماں دی دسو. تے کتاب وچ لکھیا ہے وما تلون وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام اعظم دے چہرے دا اتنا گندی گال سن کے رنگ بھی نہ بدلیا. حالانکہ اتنا بڑی غلیظ گال کے زانیہ دے پترا ماں دی گال کڈی. امام اعظم دا چہرے دا رنگ شریف بھی تبدیل نہ ہوئے. آپ نے پھر فرمایا نعم اخطأ الحسن البصری. ہاں حسن بصری نے خطا کی تھی. وَأَصْقَابَ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ ابن مسعود نے درست گل کی تھی. ہن بڑی مسجد ہوئے زمانے دا ایڈا امام ہوئے تے ایڈی غلیظ گال سنے چہرے دا رنگ نہ وٹاوے. اور مینوں کئیاں گالاں کڈیاں فوناں دے ادھر ادھر، میں قسمیہ تن بیان
حالانکہ میں سارا جنہوں ڈیٹا کہندے جی میں کڈا لیا، لیکن اس کے باوجود میرے شرم آ گئی واقعہ جسے پڑھیا، اور میں کہا تیری عزت کی امام اعظم دی عزت ویکھتے سی. ایک گل دین دی ایک گل دے پچھوں انہاں دی عزت انی اگلے نے اچھالی بھرے مجمع تے آپ دا رنگ نہیں تبدیل ہویا تو کادی فکر کرنا. میں یقین کرنا خیال ہی چھڑ دیتا. اور ویسے بھی جتھے اللہ رسول دی عزت دا ایڈا پیڑا حال ہوئے اوتھے اپنی عزت دا خیال رکھنا میرے خیال شرک تو ہی بدتر ہونا. کی تک بندا جتھے انیاں عظیم ذاتاں انہاں دا یہ حال ہوئے کہ میں سب تو پہلا اللہ پاک دے بارے دسنا. پاکستان دے اندر کی ویسے دنیا دے حوالے نال گل کر سکنے کہ دیکھو اللہ دی ذات کڈی بڑی ذات ہے. اس ذات واسطے اسلام دے اندر کی کچھ ہے ہر کسی نو پتا. مسلمان نو 1.25 لاکھ نبیاں دیاں جانا اس ذات واسطے ہی گئیاں نے. صحابہ اہل بیت تمام مقدس شخصیات کس دے نام تو قربان ہوئے نے؟ اللہ دے نام تو قربان ہوئے. اس ذات کریم دے نام دا اعزاز کنا ہے، عزت کنا ہے. شاہ علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا اگر شراب دا ایک قطرہ کھوہ وچ ڈگ پوے، اس کھوہ دے اندر مٹی پائی جائے، بند کر دیتا جائے، اس مٹی دے اتے مینار تیار ہو گئے، اس مینار دے کھڑا ہو کے علی اللہ دا نام نہیں لوے گا کہ تھلے شراب دا قطرہ ہے. اللہ ہو دسو پاک علی جیسی مبارک شخصیت کھوہ دے وچ پے قطرے تو اللہ دے نام نو اتنا دور تو بھی محفوظ رکھنا چاہتے نے. دسو اس ذات دے نام دی کنی عزت ہونی. وہی نام ہے پھر رلدا پھردا اخباراں تے بازاراں وچ ہر تھاں تے. توجہ کرا کرا تھک گیا. کوئی چند بندے دیسی قسم دے وہی الحمدللہ اس کام واسطے باہر آئے نے اور اللہ پاک دی عزت قدر انہاں دے دل چاہیے. دوستو سب مسلمان وہ مسلمان ہی نہیں جس دے دل دے اندر اللہ دی عزت احترام ہر چیز تو ود نہ ہو. کوئی مسلمان نہیں. کلمہ دا مطلب ہی یہ ہوئی ہے کہ میں ہر ایک نالوں اللہ نو اعلی تے برتر سمجھے ہے. لا الہ الا اللہ. میں ہر ایک تو معظم عظیم شخصیت اور معظم شخصیت انہوں سمجھے ہے. جس لئے کلمہ ہے ہی اسے معنی نو ظاہر کردہ تو کیویں کوئی مسلمان ہو سکتا ہے کہ وہ دل دے اندر اللہ تو علاوہ کسی اور شاید احترام ہوئے عزت ہوئے اور پھر مسلمان ہوئے کیویں ہو سکتا.
گل سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ؟ تو یارو اس دنیا دے اندر عجیب دنیا چ پہ وسنے ہاں کہ اللہ نو گالاں کڈیاں جان، او دی جنی مرضی بے عزتی کیتی جاوے، جنہ مرضی توہین کیتی جاوے، جو ہو رہا ہے میں وہ نہیں بیان کردا پیا، جنی بھی بے عزتی کیتی جاوے رب دی، گالاں جنیاں مرضی دتیاں جان، اللہ پاک دی بے عزتی اور توہین دا کوئی قانون ہی نہیں، کوئی قانون ہی نہیں، جنیاں مرضی گالاں دے لو کوئی دفعہ ہی نہیں بنی۔ اللہ اکبر و کبیرہ، عجیب گل ہے، اور 70 سال کسے نام ہی نہیں لیا، ایک عزت دا قانون کوئی نہیں۔ ہندوؤں دی عبادت گاہ غیر مسلمان دی عبادت گاہ نو اگر کسی نے ایویں چھتر چلایا ہے، وہ دی عمر قید ہے، وہ دی قتل یا عمر قید ہے، دو ایک سزا ہے۔ پہلا 2 سال سزا سی، پھر ہائی کورٹ نے بدائی اور عمر قید یا سزائے موت۔ ایویں انہاں دی عبادت خان نو چھیڑن نال، انہاں دی عبادت خانے دی توہین چا کرو، سکھاں دے گردوارے دی توہین کرو، عیسائیاں دے گرجے دی توہین کرو، تو سزا ہے کنے سال؟ عمر قید اور سزائے موت، دو بچوں کوئی ہو سکتی ہے، سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ انہاں دے مذہب دی توہین کرو 10 سال سزا ہے، انہاں دی گاں دی توہین کرو تو 10 سال سزا ہے، گاں دی گوبر دی توہین نہیں کر سکتے، تو خدا پاک نو گالاں کڈو تے کوئی نام نشان ہی کوئی نہیں، کوئی دفعہ ہی نہیں لگنی کی۔ تاں کر کے جلال پور جٹاں ضلع گجرات، 1-2 سال پرانی گل ہے، قدیر نام دے بندے نے اللہ پاک نو غلیظ گالاں دتیاں، سبزی منڈی وچ بھرے مجمع بندیاں سن رہے سن، انہیں ڈکیا، ایف آئی آر درج کرائی، وہ ایف آئی آر میں خود پڑھیا، میرے کول پئی ہے، میں لیا نہیں سکیا۔ ایف آئی آر لکھیا اللہ تعالیٰ کو انتہائی غلیظ گالیاں دیں، اے لفظ نے انتہائی غلیظ گالیاں دیں، پری آئیے اتھے دفعہ لگیے 298A، کیونکہ انہوں نے ویکھیا بھی تعزیرات مجموعہ تعزیرات پاکستان دے اندر کوئی دفعہ ہی کوئی نہیں سی رب واسطے، جدو نہیں سی تے یہ ایسا ہی ہوندا کی ہوندا، انہیں 298A دا پرچہ دیتا، کیونکہ انہوں ہور دفعہ دے کوئی لبی نہ، یہ دی سزا کنی آ 3 سال، 3 سال سزا ہے 298A دی، یہ ہوئی دفعہ ڈاکٹر اشرف دے لگی سی۔ یہ اصل چ بنی ہے کہ دے واسطے صحابہ اور اہل بیت دی گستاخی اگر کوئی بندہ کرے تو انہوں سزا دین واسطے اے دفعہ 298A گل سمجھا جی، ہوں 298A صحابہ واسطے بنے ہیں، اہل بیت واسطے بنے ہیں، سزا کنی ہے 3 سال،
اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے تقابل میں رکھ کر، کیونکہ پیچھے تو ہندوؤں کی اگر مذہب کی توہین ہو تو 10 سال سزا ہے، تو ساڈے علی پاک نو گالاں کو کڈے، حسین پاک نو برا بولے، صدیق اکبر نو برا بولے، خلفائے راشدین نو برا بولے، او دی 3 سال سزا ہے۔ آپ ہی تسی سوچ، اور شرم نہیں آندی انہاں لوکاں نو جڑے کہندے نے سانو اے یزیدی نے۔ اے حسینیاں دا حال تے ویکھو کہ حسینیاں نے شاہ علی نو گالاں کو کڈے 3 سال سزا ہے، ہندوؤں دے مذہب نو برا بولے تے 10 سال سزا ہے۔ اور میں پوچھنا ساڈا علی نعوذ باللہ من ذالک ہندوؤں دے مذہب تو بھی گیا گزریا ہے، انہاں دے مذہب دی قدر ہے، ساڈے علی دی قدر کوئی نہیں۔ کیا ساڈے مذہب وچ علی دی قدر کوئی نہیں؟ یعنی اندازہ لگاؤ کہ لوگ جاندے کیڑے پاسے نے، اور فتنہ انگیز لوگ ساڈے تھے لوکاں نو کی گلاں کر کے تے غلط ابھاردے نے تے انہاں دا غلط خیال بناوندے نے، اور اساں رونے ہیں اس گل نو کہ یار ہر شے نالوں گئی گزری عزت اللہ رسول دی رہ گئی۔ اور یہ ہوئی جملہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ دے اندر لکھیا، یہ ہوئی لکھیا ہے۔ آپ نے فرمایا آج وہ دور چل رہا ہے کہ سب سے کم تر عزت اللہ رسول کی سمجھی جاتی ہے، اور دلیل آپ میں تھوڑے سامنے دلیل ہے، میری گل نہیں سمجھ رہا ہے؟ سچی دسیا جی ہوئے وہ تھوڑے صحابہ دے تھوڑے اہل بیت دی قدر جیڑی ہے وہ ہندوؤں دی گانج نہیں بھی نہیں؟ حالے اسی کی مسلمان شرم نہیں آتی؟ جو گوں گند زمانے دا ایسا مل کے بیٹھے ہیں، اور پھر ایک منافقانے نعرے ساڈے کدی علی دے نعرے مارنے، کدی حسین دے نعرے مارنے، اور شرم نہیں آتی کہ ہندوؤں دی گاں ایک منے ایک پاسے ساڈا علی پاک تے قدر برابر بھی نہیں ہو سکتی، کنواں حصہ تو پھر خدا دا کی نام لئیے؟ خدا دا تے تھڈو کھانا ہی کوئی نہیں، کھانا ہی کوئی نہیں، انہوں چک کے اخیر رب نو رکھنا پیا 298 دے کھانے چ۔ اسی کی اپنی عزت نو روئیے بھراوا؟ اسی تے اپنی عزت دا خیال کرنے دے کافر ہو جاؤں گے۔ ایتھے ایہو جے حالات جڑا اپنی عزت دا خیال کرے تے وہی گل ہے بھی ایک بندہ بیٹھا تھی، وہ پیو نو تے ماں نو چھتر پے رہے سن، وہ بیٹھا چھتر مارن والا اٹھیا تو وہ کتے نو مار دیتا، انہیں چھوٹا پٹ لیا، انہیں آخیا بغیرتا سانو بغیرت سمجھے، میرے ماں پیو نو تے مار رہا سے، ہن میرے کتے نو مارن لگ پے۔ اوے اسی تے کتے جنہ بھی نہیں عزت رکھ دے شاہ علی مشکل کشا دے دربار دے کتیاں جنہ بھی ساڈی عزت نہیں۔ تے اسی اپنی عزت دا پھر کی خیال رکھیے جتھے اللہ رسول تو انہاں پاکاں دی عزت دا یہ حال ہے؟ ایسا جواب کسے کول ہے تو میں لے دینا کسے لے؟ اگر اس گل دا جواب کسے کول ہے، اگر وہ اپنے آپ نو ثابت کر سکتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے حالو دا ہے، وہ دا جواب میں دے دے۔ اور سنو یہ اللہ دا حال سی کہ خانہ ہی کوئی نہیں، خانہ ہی کوئی نہیں، حالانکہ تواڈے ذوق واسطے ہی پڑھ چھڑنا۔ ساڈے تاجدار گولڑا فرماؤندے نے اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچی آکھاں تے رب دی شان آکھاں سچی آکھاں۔ جیڑا کو مسلمان اللہ رسول دی عزت دا درد لے کے بیٹھے وہی بولے، دوجے دے بولن دی لوڑ کوئی نہیں۔
سچی آکھاں تے رب دی جس شان تھی شان سب بنیاں سب شانہ رب تو بنیاں نے تاجدار گولڑا یہ فرماندے نے اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہان آکھا سچی آکھا تے رب دی شان آکھا سچی آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان کی شان سب بنیاں وہ بڑا ہی کتا کمینہ ہونا جنہوں اپنی عزت دا خیال ہوئے اس زمانے دا مومن وہی ہے جڑا اپنی عزت دا خیال بھول کے اللہ رسول دی عزت دا خیال ہی وسا لیندا ہے کوئی جنازے نو روے کوئی کیڑی شے نو روے اوے اساں اپنے جنازے نو نہیں روندے کوئی پڑھے نہ پڑھے دنیا اللہ رسول دی عزت دا خیال تے کر لوے فرق دے ویکھو فرق دے ویکھو کوئی نام مراد اپنی کھوتی دی عزت روندا پھردا کوئی کسے دی عزت روندا پھردا اللہ رسول دی عزت دا خیال ہی کوئی نہیں بھڑے بھائی یہ جواب دیو او ظالمو جن نے تانوں خدا جس خدا نے تانوں بنایا بے ایمانو دا نام کوئی روپیے دے پیچھے کوئی تنخواہ دے پیچھے کوئی کسے شے دے پیچھے اور اتو کلمہ اوے حالے دے تہاڈا پتہ نہیں حالے دے تہاڈی بنیاد کلمہ ہے جے تہاڈی بنیاد کلمہ نہ ہوندی پھر پتہ نہیں رب نال کی کرنا سی بنیاد کلمہ تے رب دا نام ہی کوئی نہیں کھانا وکھا دیو کھانا مینوں وہ ہندوان دی گاں برابر بھی رب کوئی نہیں 3 سال دی سزا وچ پا دیتا ہے ہندوان دی گاں جنہ بھی رب دی قدر کوئی نہیں صدقے جاواں تیریاں مسیتاں تو تیرے کلمے تو ہر جگہ تے کلمہ لکھی کھڑا کہ رب نہیں جاندا تو شرکی کیتی بیٹھا ہے اللہ اکبر اما عائشہ فرماندیاں نے بخاری شریف دے اندر ہے اما عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک دی ذات نے حضور دی ذات نے اپنے واسطے غضب غصہ نہیں فرمایا جدوں بھی غصہ فرماندے سن اللہ واسطے فرماندے سن ما غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسہ حضور دی ذات کریم اپنی ذات واسطے کدی ناراض نہیں سنوندے جدوں بھی غضب فرماندے سن جدوں ویکھدے سن اللہ دی عزت نو کسے ہاتھ پایا ہے او دے دین دی عزت نو کسے ہاتھ پایا ہے اما فرماندیاں نے حضور دی ذات سب نالوں زیادہ غصہ اس لیے فرماندے سن
رسول تے اللہ پاک دی عزت دا اینا خیال رکھ دے نے تے آپ یہ خیال رکھیا ہے. ہاں جی اور کلمہ بھی ہے. کافر بڑے ہی خوش ہوندے ہون گے, کچھاں مار دے ہون گے, آندے دے ہون گے واہ سکولیا واہ, واہ سکولیا واہ, واہ جیوندا رہے سکولیا واہ, ہاں سکولیا جیوندا رہے, تیریاں رونقاں لگیاں رہن, اللہ رسول دی خیر ہے. ہاں توجہ ہے. ہن رسول پاک دا دسن لگا, دس دیاں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا حال سنو. تواڈے ملک دے اندر یہ بھی عرض کردیاں, اگر کوئی رسول اکرم دی گستاخی کردا ہے نا, توجہ ہے مسلمانوں, اگر کوئی رسول اکرم دی گستاخی کردا ہے او دی سزا پھانسی, سزا پھانسی رکھی گئی 86 دے اندر, 1986 دے اندر سزا پھانسی رکھی گئی جدوں کوئی رسول اللہ نو گالاں کڈے تے سزا او دی پھانسی رکھی گئی. توجہ ذرا. اللہ اکبر و کبیر. ادھر دیکھو ہن اگلی گل بھی سنو. اگر کوئی بندہ, کوئی شخص ممتاز قادری ورگا, غازی علم دین شہید ورگا اٹھ کے تے گستاخ نو غصے نال غیرت نال قتل کر دیندا ہے, او دی بھی سزا ہے, او دی بھی سزا ہے. اور سزا کیڑی ہے؟ پھانسی. ہن میری گل سمجھا جی. رسول پاک نو گالاں کڈے تے سزا پھانسی, تے جے کوئی قتل کر دے وے گستاخ نو تے او دی پھر سزا ہے, انعام نہیں. او دے واسطے سزا تے سزا بھی اوہی ہے 302, یعنی پھانسی ہے, نمبراں دا فرق ہے پھانسی. میری گل سمجھنا, ہے پھانسی. ہن سچی دسیا جی, جیڑا گستاخ رسول ہے وہ تے حضور دا مجرم بنیا نا, ایویں وہ حضور دا مجرم بنیا. تے جیڑا انہوں قتل کرنے والا ہے گستاخ نو, وہ مجرم بنیا گستاخ دا, عاشق بنیا رسول اللہ دا. ایویں ہن او گستاخ بنیا کدا, وہ مجرم بنیا کدا, گستاخ دا. گستاخ مجرم بنیا رسول اللہ دا. ہن دوویں مجرم, ایک بنیا رسول دا, ایک بنیا گستاخ دا. سزا دوواں دی سزا ہے تے سزا بھی برابر ہے. دوواں دی سزا ہے, سزا بھی برابر ہے. ہن سچی دسیا جی, جدوں دوواں دے مجرماں دی سزا ہے اور برابر ہے تو دا مطلب تے صاف نکلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے گستاخ رسول دی قدر برابر ہوئی. سمجھ نہیں آئی؟ پتہ نہیں آتا. آخر قدر برابر ہے تے دوواں دے مجرماں نو سزا برابر پہ لبدی, ورنہ کی تک بندا ہے.
مصرف اپنوں کا ایمان بنانا چاہتے ہیں کہ یار اپنے خدا رسول کی عزت کا فکر تو کرو. سمجھ آئی کوئی نہ؟ کہتا ہوں جب سے اللہ رسول اور دین کی عزت کا یہ حال دیکھا تو گنگا رہنے کو جی کرتا ہے. انہی الفاظ پہ اختتام کرتا ہوں. اگر کسی کے دل میں ضمیر ہوگا تو